निरपराध लोकांचे बळी वचपाक लागल्यात। जाणी इन्व्हर्टर आणि जनरेटर बसयल्यात तांणी बेगोबेग त्याविशींची परवानगी घेवची, नाजाल्यार कारवाय करतले, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगला। अपघात टाळपाक आणि भौशीक सुरक्षितताय राखून दवरपाक सुरक्षा नेम पाळचेच पडटले। कनेक्शनां घेतना जनरेटर वा इन्व्हर्टर बसयल्ल्या लोकांनी वीज विभागाकडल्यान गरजेची परवानगी घेवची अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान आवाहन केला। रिवणा जांभळीमळ शिवसऱ्या विजेचो शॉक बसून दोग भावांक मरण आयले। ते फाटभुंयेर वीज मंत्री आणि एक्टिव्हिस्ट रौनक भटान दिल्ल्यो ह्यो प्रतिक्रिया। काल जी गोष्ट जाल्या केपें तालुक्यांत ती अत्यंत घातक आसा। इरेग्युलरिटी आणि इरेग्युलर वे कनेक्शन घेवप आणि तेंय बी लोकांक घातक जावप हें बरोबर न्हय। काल तें कनेक्शन जें दिलां तें इरेग्युलर आणि इरेग्युलरिटी तातूंत आशिल्ल्या कारणान विदावट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड आवर स्टाफ आनी जेन्ना हे अशें एक्सिडेंट जाता तेन्ना तें ओपन जाता। जेन्ना लायट वता तेन्ना करंट बॅक वता आनी करंट बॅक केल्या नंतर त्या जवळपास जी घरां आसा ताका प्रॉब्लेम जावंक शकता। कारण आनी दुसरी गोष्ट ज्या कडेन रिपेर काम चालू आसता आमच्या इलेक्ट्रिशियन आसूं, लायन हेल्पर आसूं, लायनमॅन आसूं, हे जे काम करतात तांकां जिवाक धोको आसता। हे सगळें केल्या नंतर आमचे एक्टांत आमी सगळे डिफायन केल्ले आसा। वी कॅनॉट ओवररूल द एक्ट, व्हेरी इम्पॉर्टंट। नोबडी कॅन ओवररूल द एक्ट। आमचो एक्ट हो सेंट्रल बेज एक्ट आसा आनी सेंट्रल बेज एक्ट आसा मोटर व्हेकल एक्ट आसा तसोच आमचो एक्ट आसा आनी आमची मॅक्झिमम डिसिजन आर टेकन बाय JERC आनी रेग्युलेटरी कमिशन आसता आमचें इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन, ती डिसिजन घेता। आनी त्या खातीर खंयचीय डिसिजन घेता आसतना जर तें लोकांक आवडना जाल्यार ताचेर आमकां विचार करचो पडटा। वी कॅन ओन्ली डिले द डिसिजन, वी कॅनॉट स्टॉप टेकिंग एनी डिसिजन बेज्ड ऑन द एक्ट, हें लक्षात घ्या। आनी त्या खातीरूच आमकां हें इम्प्लिमेंटेशन करचेंच पडटा, कारण तातूंतल्यान लोकांक धोको आसता, आमच्या स्टाफाक धोको आसता आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय। दुसरी गोश्ट आतांच म्हाका एका वार्ताहरान दितालें की मिटर आमी भायर काडून जाय, हें JERCन कंपल्सरी केला। खूब जाण प्रश्न विचारता की तुमी जेन्ना मिटर बदलता किंवा स्मार्ट मिटर करता तेन्ना हो प्रश्न कित्याक? हो प्रश्न आमचो न्हय, हो प्रश्न JERCचो। आनी JERC जें कितें आमकां सांगता, JERC म्हणजे जॉयंट रेग्युलेटरी इलेक्ट्रीक कमिशन, हें जें कितें आमकां सांगता तें आमी करपाक जाय आनी तें आमी पाळपाक जाय। हो कायदो आमचो न्हय, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमांतल्यान हो कायदो केलो आसा आनी बरें कितें वायट कितें थंय जे बुजुर्ग मनीस आसा तांकां सगळें खबर आसा आनी त्या खातीर अशे कायदे जेन्ना येता तेन्ना पब्लिकानूय तातूंत म्हत्व दिवपाक जाय। 27 तारखेक रिवणा जांभळीमळ शिवसऱ्या हांगा एक इन्सिडंट जाल्लो। दोग जाण सख्खे भाव लायटीचे वायरीक लागून तांचो दुर्दैवी अंत जाल्लो आशिल्लो। ताका लागून केपें पुलिसांनी 105 ऑफ BNS हाजे अंतर्गत आरोपी जायू गांवकार हेजेर गुन्यांव नोंद केल्लो। आज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मॅडम शेरीन पॉल हांणी तिका जामीन दिल्ली आसा। 10,000ची श्युअरिटी भरपाक लायिल्ली आसा आनी बाकीची कोर्ट कंडिशनां तांणी मारल्या ती आमकां कॉम्प्लाय करची पडटली आनी आज तिका बेल ग्रांट जाली।